Good morning, everyone. My name is Logde Santidewi. Today, I will interpret about 2025, 2032, and 2035 pops up demographic bonus. Tadi saya ingin menyampaikan terima kasih, menyampaikan apresiasi, menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran BKKBN dan kader penggeraknya di desa-desa dan di kampung-kampung. I would like to express my gratitude, to express my appreciation to all ranks of the National Family Planning Coordinating Agency and their cadres in villages and villages. Tadi saya mendapatkan informasi dari Pak Kepala BKKBN bahwa petugas penyuluh KB desa dan sub petugas penyuluh KB seluruhnya berjumlah 1,2 juta. Dan penyuluh KB-nya yang PNS 13.000. Kemudian petugas lapangan KB yang non-PNS ada 9.600. Tadi Dr. Hasto menyampaikan. Earlier, I received information from the head of the National Family Planning Coordinating Agency that the village head extension officer and sub-family planning extension officer totaled 1.2 million, and the family planning extension workers who were civil servants were 30,000, then the non-civil family planning extension officer were 9,600. Tadi Dr. Hasto menyampaikan agar ini bisa ditambah. Saya jawab bisa. Karena memang yang dibutuhkan sekarang ini adalah yang ada di lapangan, yang operasional, yang langsung bisa menyentuh masyarakat. Sehingga bisa bekerja melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan KB di tengah-tengah masyarakat. Mewujudkan kampung KB di seluruh penjuru tanah air, mewujudkan keluarga yang berkualitas, mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. The Dr. Resto said could be added because what is needed now is something in the operational field that can be directly touch the community, so that can they work to provide counseling on family planning service in the midst of the community to realize family planning villages in all corners state to create a quality family, to create a happy and prosperous family. Saya melihat kehadiran kader-kader KB, kader-kader penyuluh KB di kampung-kampung, di desa-desa bukan hanya untuk pengendalian kependudukan, tapi juga memiliki tujuan besar untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di tingkat kampung dan di desa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, yang sehat, yang bahagia dan sejahtera. Dan apa yang dikerjakan oleh BKKBN? I see the presence of family planning extension cadres in villages not only for population control but also has big goal to improve the quality of family life
at the village level in order to create quality small families who are healthy, happy, and prosperous, and what is done by the National Family Planning Coordinating Agency. Sangat strategis bagi masa depan bangsa dan negara kita, karena sesungguhnya keluarga adalah tiang negara. Jika setiap keluarga hidup secara berkualitas, maka Indonesia juga akan berkualitas, Indonesia juga akan sejahtera. Dan jangan lupa, di tengah keluarga yang sejahtera akan lahir keluarga yang sehat, keluarga yang cerdas. Bapak Is very strategic for the future of our nation and country because in fact the family is the pillar of the country. If every family lives with quality, then Indonesia will also have quality and Indonesia will also be prosperous. And don't forget that in the midst of a prosperous family, a healthy and intelligent family is born. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menegaskan bahwa penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi muda. Ladies and gentlemen, I want to emphasize that the Indonesian population is dominated by the young generation. Mayoritas penduduk Indonesia adalah generasi muda yang baru berkeluarga maupun yang akan berkeluarga. Jadi banyak keluarga-keluarga muda adalah mayoritas keluarga Indonesia sekarang ini dan ke depan. 2025, 2030, 2035 akan muncul bonus demografi, puncaknya bonus demografi, dan itulah nanti yang mendominasi adalah keluarga-keluarga muda. The majority of the Indonesian population is the young generation who have families, and the generation that will have families is the majority of Indonesian families now and in the future. 2025, 2032, and 2035, there will be a demographic bonus. The peak is the demographic bonus, and that is what dominates the family. Keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga yang produktif. Yang ini kita semuanya harus tahu dan harus menyiapkan betul. Sehingga pada saat Indonesia emas itu yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, keluarga-keluarga yang produktif, keluarga-keluarga yang betul-betul memiliki kualitas. Karena di tangan mereka lah nasib bayi yang baru lahir maupun yang akan lahir ke depan. Young families, productive families, we all need to know and prepare properly, and until golden Indonesian appears, healthy families, productive families, families who really have quality, because in their hands the fate of newborn and thus who will be born forward. Karena itu saya mengajak BKKBN beserta seluruh jajarannya dari pusat sampai ke desa
Pertama, untuk menggunakan strategi yang berbeda dalam melakukan pendampingan, dalam melakukan pemberdayaan. Karena kelompok sasaran utama binaan Bapak Ibu adalah generasi muda. Keluarga-keluarga muda yang lebih berkarakter digital. Semuanya punya gawai, semuanya punya gadget, semuanya. That's why I invite the National Family Planning Coordinating Agency and all its staff from the center to the first village to carry out a different strategy in providing assistance in empowering, because the target group fostered by the parents is the younger generation of young families who are more digital in character. All jobs, all have gadget, and all them have gadget. Dan sering melihat HP, yang aktif di media sosial. Oleh karena itu, metode komunikasi BKKBN juga harus berubah. Harus berkarakter kekinian. Cell phone, and often see cell phones that are active on social media. Therefore, the communication method of the National Family Planning Coordinating Agency must change. It must have contemporary character, convey information using modern media.